জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ কমল বড় জিন্দাবাদ 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 ইউপিপিএল জিন্দাবাদ 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 জিরন বসুমতারি জিন্দাবাদ 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 জিরন বসুমতারি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ जे राजाफोरखौ खुलुमहरग्रोनाय थाबाय आङो आगोलनिफ्रायनो आङो बिपिआव बहर होदों मोजां होननानै जोंखौहाय थगाय बहरखौ होयो जोंनो जेबो होआ बे बाजारनि बिटिसियावहाय जेबो जिनिस 1.5 लाखनि न'आनो गंसेबो गैया जोंखौहाय मेथें जागाफ्रामबो जोंखौहाय बिराद बराय जोंखौहाय 1.5 लाखनि न' होगोन बारसुखाजों फैबाबो प्लास्टिक होगोन थिं होगोन होननानै थगाय जोंखौ बहर होयो होमबाबो जोङो जेबो मोना हरावल' मुसारिबो रानखोमायो साथाबो रानखोमायो जोङो लायनो थांबा गैला होनजायो जोङो ओमफ्राय जों मा उफाय खालामबावनो दा जोङो ओरैबो गैया ओरैबो गैया दा आङो इउपिपिएलआव बहर होगोन ट्रेक्टराव बहर होगोन आङो जोङो बेसेबां जग खारनि फैसा बख'बाबो दिनैबो थानाय खोमा जायो दिनैबो सोरजोंबा माबा जायो मोनानो होननानै बुंजायो जोङो जोंनि फिसाइफ्रा बेसेबां खस्थ' बङाइगाव अन्थाइ मावला होयो रुजुनला होयो ओरैबो मावहैयो खामला दामला थगाय जायोबा जों बेसेबां खस्थ' मोननांगौ जोंलाय जों दिनैसिम जेबो उन्नति मोनाखै हाग्रामाया हरो सेकेन्ड लिडारफ्रानो जाजोबो बिसोरो मा जाखो बेलाय हो जोंनो नांगौ गोरिब गुन्द्राफोरनो हरो हाग्रामाया बड'लेण्ड न' 1.5 लाख 2 लाख होननानैहाय ओमफ्राय सेकेन्ड लिडारफ्रा मानो बख'नानै जाजोबो फिलाय लुखांबाय होननानै मानो फर्मआ कमप्लिट लिरना हरो फिलाय हो जोंनि बाजारनि ओनसोलाव माबा बड'लेण्ड न' नुदों नामा सोरबा बड'लेण्ड न' नुदों नामा गोमो बड'लेण्ड न'आ बारसुखाजों बायोना बाया बड'लेण्ड न'आ बारसुखाजों बाया खोमा प्लास्टिक न'खौबो होआ जोंनो गिलु फालु बारसुखा थांबाय बारोदा हमथा थायो जोङो बिसि फिसा होमबाबो जोंनो न' गंसेबो होआ प्लास्टिक गंसेखौबो राननानै होआ जोंनो थिं गरसेबो राननानै होआ गावसोरसो रानखोमा राजोबो गावसोरसो फानखोमाजोबो माइरङा जों दा 3 मोनो 3नियावहाय नै दाखालिबो दावराव जानानै जोंना सासेया दैबानायाव गलांदों नामा फिसाजोआ न'खराव साबेसे 3 3आव दा 3 मोनो एखमबा नै दाखालि लिस्टआवहाय 250 फैसा मोनैयाव गैया गलांबाय 250 फैसा हरनो हायियाव बयबो गुद्दा गुद्दि बिसिफिसाय बुलायहां जादों जोङो दै बानाखाय दिलारा मानो 250 जानांगौ दिलार बिदों सोर दिलारा दिखो दिलारा जोंना नाम मोजांखौ मा होनोथाय लथिराम ना थेङासो होनो उखिल नार्जारि बारजाबिल फैसा बिदोंमोन आंनि फिसायखौ लेंहरखोमानानै दे लकडाउनाव अखा बांखा खामला मावनो मोना बबाव 250 फैसा मोननांगौ आंलाय बिदि होनदां नोंनिल' फिसा नङा आंनि फिसा हिनजावा गलांनायखाय दैबानाजों गलांनायखाय आं फैसा हरनांगौ आंनाव बिफैदों नोङो दा रायदों आङो र' गामिनि मानसिफ्रा होयोबा होगोन दा दावहारा होना 250 फैसाया जोंनो बिसि फिसाय 3 जानाय मास मोनसे थाङो थाव 1 लिटार संख्रि 20 थाखानि बायोब्लानो बानलु 20 थाखानि बायबानोहाय मास मोनसे थाङो आं होआ होननानै रायदों आङो फिसायखौ रायनानैहाय फिसायखौ लेंहरखोमालायदों अखा हानायावनो फैसा मोर नाम प्रेम कुमार राय আজি মই বিয়া কৰি আজি 14 বছৰ হৈ আছো আৰু আমাৰ বিপিএফ দলে আজি 17 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছে আজি 17 বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত আজি আমালোকে বিয়া বাৰু কৰি 13-14 বছৰ হৈ আছো ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হৈছে আজিলৈকে একটা বিপিএল কাৰ্ড বা কিবা এটা অনুদান আমাক আজিলৈকে একো দেৱা নাই এই কাৰণে আৰু বেছি নকওঁ এই কাৰণে আৰু আমাক বিপিএফ দল নালাগে আমালোকে ইউপিএফত আহি জইন দিছো আৰু ইউপিএফতে থাকিম আৰু ভোট দিব লগা আছে ভোটৰ দিন এইটো আৰু এইখিনি কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ যোগদান করলেন কেন যোগদান করলেন কিসে মানে আপনারা বিপিএফ আগে বিপিএফ এর কোনো সম্পর্ক ছিল নাকি বিপিএফ আপনাদেরকে কোনো সুবিধা দিছে নাকি কোনো সুবিধা দেয় নাই কোনো একটা রেশন কার্ড দেয় নাই কোনো একটা সরকারি কোনো বস্তুই আমার ঘরত নাই কোনো বস্তু নাই সরকারি যে রেশন কার্ড পর্যন্ত আমার নাই রেশন কার্ড পর্যন্ত নাই তার জন্য আমরা এই সিভিল এসডিওর কাছে দরখাস্ত দিছি তারপরে আগে গেছি যে কিবা রেশন অফিসত গেছি আগত হ্যাঁ ওর যাওয়ার পরে চেয়ারম্যানে এখানে যাওয়ার কাছে চেয়ারম্যানে এখানে গেছি তারপরে গেছি মহেশের এখানে
মহেশ বেলে সেক্রেটারি সমবাড়ি ঘরত গেছি মহেশের ঘরত ওর কাছেও দেওয়া হয়েছে দরখাস্ত। আমার বিটিএফ আপনাদের কোনো সুবিধা দেয় নাই? কোনো সুবিধা দেয় নাই। রেশন কার্ডের জন্য আমরা মেলা ঘুরছি কিন্তু রেশন কার্ডের জন্য। তারপরে একবারে ডাইরেক্ট সমবায় গেছি, সমবায় তো নাই। তারপরে লাস্টত এই সিভিল এসডিওর কাছে আমরা দরখাস্ত দিছি। এখন তার মানে আপনারা ভোট টাকারে দিবেন? ভোট যাই সুবিধা দিবে তাকে দেব। আপনারা যে আজকে ইপিপি জয়েন করলেন, ভোট টাকারে দিবেন? এটা নাঙল তো আমাকে কোনো এত সহায় করলেন না এতদিনে। আমাকে নাঙল তো কোনো সহায় করলেন না। একটা পায়খানা দিল না, একটা সরকারি ঘর দিল না। যে কোনো মানুষ বলে কল পায়, এটা পায়, ওটা পায়, কত কিছু ফেসিলিটি পায়। আর এই লকডাউনের ভিতরত মানুষ কত কিছু রিলিফ পাবার লাগছে, কত চাউল ডাল কত কিছু পাবার লাগছে। আর আমার ওই 1 নম্বর বাদ যাবিল কিচ্ছুই নাই, খালি কাট দিবে কয়া। একবার দিছে কয় কেজি করে চাল, 12 কেজি দিছে না 11 কেজি দিছে? 12 কেজি। आंनि मुङा अन्थाव मुसाहारि। दिनै बे जोंनि 1 नं बारजेबिल गामियाव माने इपिपिएलनि जयनिं सेरेमनि जादों। बेवहाय आं दिनै बिपिएफनिफ्राय जे इपिपिएलआव मानो हाबफैदों बिनि जाहोना जाहैबाय जे आं बिथांमोननि माखासे उद्देश्यफोरखौ मोजां मोनाखै। जेबायदि जों माने सासे आं फरायसा सासे हिसाबै माने आं जेसेबांनि गावनि सायाव आं गियान मोनदों, बेयाव माने ओरैबायदि माखासे कारापसना सोलिगासिनो दं। बे कारापसननि बिथिङाव आं बुंनो थाङोब्ला दाखालिसो बावै आंनि सायाव बहुतनो कारापसन सोलिदों। बेयाव माने आं सासे फरायसा हिसाबै आंखौ पलिटिक्स बिदि हिसाबै आं लांनायखौ आं मोजां मोनाखै आरो। मानो होनोब्ला सासे फरायसाया गावनि जिउ लाइफआवहाय माबा मोनसे मोजां गियान लानानै बा माबा मोनसे लामाजों बिहा दावगालांनायनि माबा मोनसे मोन्थाया दंमोन। दा बे खेथ्रआव माने आं बयजोंबो मिलायजानो लुबैयोमोन। दा बिथांमोना बे सायाव माने सोङा हसिया आंनि सायाव जे बेबायदि खालामदों, बेनि थाखाय आङो बिथांमोननि जे सानस्रि बेखौ आं मोजां मोनाखै। दा बेनिखायनो जे आथिखालाव जे सरखार सालायबाय थादों बे बिथिङाव माने बयबो लुबैदों जे सोलायनाय माने जों बेवहाय बहुद बिथिंनिफ्रायनो बुंनो थांगोन। दा आं छात्र हिसाबै आं मोनसे सोलोंथाइनि बिथिङावनो बुंनो नागिरदों। दिनै जों माने मोनसे बिटिसिआव माने मोनसे एकर्ड जाना थांबाय। बे एकर्डआ जाहैबाय बिटिआर। दा बिथांमोना बिटिआरखौ माब्रै फरायदों फरायाखै आं बेखौ बुंनो थाङा, थेवबो जे आं बिटिआरखौ वेलकाम खालामो। बिनि सायाव बेनो जे आंहा माने ओरैबायदि फोथायनाय दं, बिटिआरआ माने जोंनि मोनसे सोलोंथाइनि बिथिङावबो गोबां बिजोंखौ। नोंथांमोना जइन जाबाय, साबेसे जइन जादों? दिनै जोंनि बे इपिपिएल जइन सेरेमनियाव गासै 50+ जइन जाना फैदों। मा संगठननिफ्राय जइन जादों? ओरैनो संगठनखौ आं बुंनो थाङोब्ला